सदाप्रभुଙ୍କର ଦୟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମରେ ଜୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଗତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିରେ ତଥା ତାପରେ ପରେ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କ ଗତିରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିଷିକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କ ଗତିରେ ପାଳକ ଦିଗନ ଏପରି ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଚାଳକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବିନି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ହାତ ଉଠାଇ ହାଲେଲୁୟା। ବଡ଼ ବହି ଦରକାର ହେଇନପାରେ ବହି ଦେଖି ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂରେ ମହିମାରେ ମହାନ ବିଭୂଷିତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଦରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛ। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ এই অবকাশ ଦେଇଛ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହସ୍ର କର। ଆଜି ନୁହେଁ ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଶଂସାର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳୀ ଚତୁର୍ଥୀ ପରିବେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। সেই বিঠিয়া বন্দি ଯାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ସୁପାନ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ତିଫାନ ଦେଖିଲେ ପଥର ମାଡ଼ ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍ତିଫାନ ତାଳନା ଭୋଗିବା ବେଳେ, ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗିବା ବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିଆକୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମର ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯିବ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବାର ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ଯୋଡେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଜରୁରୀ। କେମିତି ଠିଆ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ଠିଆ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ସମୟରେ 19 ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଯେ ପାପ କରିଅଛି ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଦାଉଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚହଳରେ, ଭାବବାଣୀ ଚହଳରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଲୁଚିବାର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଉଲ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
কিন্তু ସେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡଣ୍ଟା ଲିଡର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ସାମୁଏଲ। ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଲେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ସାତ ପରେ ଦୁଇଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ ଠିଆ ହେଇ ନ ପାରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଉତ୍ତରେ हे प्रभु तुमको विनय करूँ आम से प्रार्थना कर विपद आसला से सान जदि अछंती आपण जाकुब सेतळको पिला हे जंती समिति न से तो युवक है अवस्था रे आशीर्वाद पाई आसी पिला हे नंदी किंतु आत्मा रे जो माने सान बढी नंदी मेचिंटी नाय से माने ठिया हे करबे पुरी सुनंदो आउ गोटे कारण रे मु आगु प्रथम जावली 22 पर्व 34 35 भलरे सुनंदो टिके लंबा कथा हे जाय पारे ठिया हे न परिवार कारण ए परी समय जने संधान बिना धनुर्गुण टाणी इस्राएल राजांको सांजुआर जड़ मध्यरे आघात कला तेनु से अपना सारथी की कहिले तुम्हे अपना हाथ फेराई सैन्य मध्यरु मते नहीं जाओ कारण मु अतिशय आघात पाई गोटे मिनिट जेउ से इस्राएल राजा रामोद गिरियत को जाई युद्ध करिबा पाई जय करिबा पाई सह सह भंड भागवती माने भागवानी आज्ञा फटाफट मत उत्तर देबार छी भागवानी कहिथिले तुम जाओ सदाप्रभु तुम जीत के वया के भयंकर जी मते कोहा जे टिके सोरा टिके गुड पद कोहाबली तथापि कन्ना माने बान सरा भयंकर जी उया मते जना गलम रखो गरम गमले ये न उया दिगान ए पर्यंत आसीची तथापि यांगा में किदुगन से धनम में देते रनाती मते आमेन क्रिस्तो के धनम में देते सेई बड़ी भाबरे आघात जदि प्रभु आपन को आघात समर्पण करजंती सावधान रहबो दरकार आघात जदि समर्पण करजंती 35 पद सेदिन युद्ध प्रबल हैला बसी जा सेदिन युद्ध प्रबल हैला पुणी लोक माने आराम्य मानक सम्मुखरे राजा को तांकर रथरे ठिया करी रखिलु आउ से संध्या बेले मले पुणी तांकर क्षतर रक्त थरक धरी परी कहि पड़िला अन्य माने ठिया कले आघात पाइले भी प्रिय प्रभुंग पिला माने अन्य मानक द्वारा आपण ठिया होजंती ठिया हेई परिबे नाही प्रभुंग नाम जय अन्य मानक पुरुष रे अन्य मानकर कथा रे अन्य मानकर साहस रे आघात पाई ठिया हेबार जरूरी नहे प्रेज द लॉर्ड ठिया हे परले नहीं आबो ठिया हे परले संध्या बेले चाली गले प्रिय भाई बहन माने सेई भली ठिया न हेबा जरूरी प्रकृत भाव रे शक्ति रे नियुक्त रे ठिया हेबार छी ठिया बाबा प्रेम तो दिन पर रात के जड़े जो जोगी की पर जोर जड़े जो को छाड़ दियो आओ से खुदा मारी पुणी चालीबा को लागिला आओ से चालू वो खुदा मारू पुणी ईश्वर कर प्रशंसा करू से मानक सहित मंदिर रे प्रवेश कला केमिति ठिया हबो छी प्रभुंग पिला माने प्रभुंग दास माने दासी माने मुद्दा माने ठिया दरकार अछि बाकी बेथर कहै जाऊ केमिति ठिया हबार छी आ गुजरे कहै तापरे आज मो फोकस करू छी काहे ठिया हबा कोन काम छै आपन ठिया हबा को जरूरी अछि ठिया हबा भाई परमेश्वरଙ୍କ निमंते सुनंदु प्रभुंग पिला माने प्रभुंग रक्त रे धौत कृत भाई भोर माने आपण ठिया हबा पड़िबो ठिया पड़िबो কিন্তু केमिति कहबा पूर्वरु खुदा माने ठिया हबा छै
माड़ खाई प्राणांत खाई जबरदस्त दम्भ धरी ठिया ही पारिबे किछि वर्ष पर डाउन संध्या बेले डाउन जानि रखंगो परमेश्वर जदि कौनसी अहंकार पाई गर्व पाई सीमा बाहर कर्म पाई माड़े मारी जदि आघात समर्पण करछन्ती आपण जबरदस्त मते केरडा लोक आज्ञा जेंते हेले मते बुढ़ा बयसर मते ठिया हबार छी जदि प्रभु आघात करछन्ती मते ठिया ही पारबिनी आज्ञा पारबिनी आपण को जदि आघात करछन्ती ठिया ही पारबिनी बहुत बेकार हे जीवो तेनु ठिया हेबा भाई प्रिय भाई बहन माने केमिति हेबार छी निज गोड़े ठिया हेबार छी जीज कल 37:10 जय प्रभु कहते मते जेपरि आज्ञा कले तद अनुसार मु भविष्यत वाक्य प्रचार करन्ते प्राणवायु सेमानक मध्यकु आसिला प्राणवायु सेमानक मध्यकु आसिला आउ सेमाने जीवित हेले ओ अधिका महती सेना होई महती सेना होई आपणा चरणरे ठिया प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई माने केमिति प्रभुंग पई ठिया हेबे कुहंदु कार बलरे न कार कथा रे कार जबरदस्त रे ठिया प्रभुंग द्वारा ठिया प्रभुंग नियुक्त रे ठिया हेबे कोनोसी समस्या रहिबनी जा हेले भी रहिबनी प्रिय भाई माने निज गोड़े ठिया हेबार अछि माड़ न खाई ठिया हेबार अछि कहार गोड़े नुहे समय नष्ट हो दुई जन साक्षी जिते मार पड़े जेरुसलेम सम्मुखें स्वर्ग तीन दिन तारे से आवाज आसला स्वर्ग उठी आस से आपना आपना पादरे भरा दे ठिया हेले सेही ठिया हेबा दरकार सेही परि भाबरे आपन जहा परमेश्वर दैछन्ती तोहिरे ठिया होनु आशाबाड़ी दरकार नहीं प्रेज द लॉर्ड कि जो जानतो बड़े पुआ स्वेच्छा से तीर है स्वेच्छा से तीर जाएगी पोकोना माछिना झुरडाना ए मोमेंट झुरडा देखले मध्य साफ देखला पर लागो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए मोरारे न देखले मु ना दरे आड़े साड़े देखले मु छाड़बी जनी छथि मते चिन्ना देखि बुढाई मु खराब लोक मोर आड़े देखबा बाध्य जे ठिया होचे तार आड़े देखबा को बिल्कुल अन्य मनुष्य का को ठारिबेन बुझछन्ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखो हंसी हंसी हालेलुया लंबा कले आज्ञा टिके चित्कार कर जय प्रभु नाम प्रिय भाई माने एमते ठिया हबार अछि नियुक्त सीमा बाहर न जाय सामने हेले ठिया ही परबे सीमा बाहर जे माडो खाइ के ठिया प्रभु माडो मार छथि आपन को कि मते मु आपन को जबरदस्त राशि ठिया है पारिबिनी हेबो नाही तेरो ठिया को जदि परमेश्वर आपन को मते कोन भाई भण माने आपण भी ता भितर जाने आपण भी ता भितर जाने मु भी ता भितर जाने समस्त ठिया लोक मान को मते जाने सुनतो द्वितीय विवरण 18 पर्व 5 जण जण को अपेक्षा करी सदा प्रभु के नाम रे सेवा करबा नित्य ठिया हेबानी मते जेणु सबु बेले आज मते प्रसंग दिया हला मीटिंग रे एटा नुह लाइफ रे सबु बेले परमेश्वर को भाई आपण ठिया होंदो प्रभु नाम रे गौरव आयो सेवा करी मन मते ठिया हो परमेश्वर मन दिगछ आपन बसी रहबा पे गिरजा चालुतिबो आपण घर रे बसी देबे मोबाइल देखु देबे ताने सदा प्रभु गरी मते ठिया होबो सत्य सत्य भी व्याख्या करके अनेक लोग व्याख्या करके रूट बाहर भी पढ़ाई जीवार संभावना मु भी फील करछि व्याख्या बहुत हेले ब्रांच बहुत क्रिएट हेले रूट बाहर पढ़ेबार संभावना टू द पॉइंट न हेबार संभावना
ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 23:30 ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ପୁଣି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର ଆଉ ନିତ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧି ମତେ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ପ୍ରାତଃ କାଳ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଠିଆ ନ ହେବା ଆମେ ଭୁଲ କାମ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଲେ ପୁଲପିଟ ଜାଗା ମିଳିଲେ ମାଉଥ ମିଳିଲେ ଠିଆ ହେବ। ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସପକ୍ଷରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏଜ୍ରା 3:9 ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭାତୃଗଣ କଦ୍ମିଏଲ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଜିହୁଦାର ପୁତ୍ରଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ଠିଆ ହେଲେ। ଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ କେମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର এই ভালো বহন করিয়া নাই এই দায়িত্ব নেবা নাই কিয়া হেবার দরকার কিন্তু না জঙ্গাড় মত আনিনা রনাস্তিন মত আনিনা বিড়ারন থামবেলে রঙ্গকুন সায়ামবেন আবুয়ুকেন সকল বিনাশন আমবেন এনানি জন তানান বেন্ডতে রেস্তো টিয়াবার মজা বলে কইবি আপনাকে দ্বিতীয় বংশাবলী 24 ফেব্রুয়ারি করি জয় সর্বশক্তিমান প্রভু परमेश्वरଙ୍କ आत्मा जिहोयादा जाजकर पुत्र जिखायर उपरे अधिष्ठान करते लोकମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ନ ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦମ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେବେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଦମ ରଖି ଠିଆ ହେବେ। নহলে আঘাত প্রাপ্ত লোকଙ୍କୁ জবরদস্ত ঠিয়া কলা প্রেম ঠিয়া কলে ধীরে মুন্ড আউজি গলা কেতে দিন ঠিয়া হবে কেতে সময় 49 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ଦୋଳି ଦେଖି ଆସିଛି ଯେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇ ସରିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସାବଧାନ ସେ ସବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବେ। ସେ ଦୂସରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 35:5 ଜୟ पवित्र स्थान रे ठिया गंडगोल जगह तो कहि दोछि खोला किछि खराब माने आमे ठिया होछु कोठी एग्जीक्यूटिव कार्य सभा रे निसमुडी एटा ठिया होचंती ना पवित्र स्थान रे ठिया होचंती कोठी ठिया रे भाई भण माने डिस्कशन रे मंडली रो कार्य बैठक रे विरोध साजुचंती ना परमेश्वर को भाई विरोध साजुचंती पुणी ठिया हेबे सुनदो कोन पे ठिया हेबा दरकार जरूरी गणन 16 पर्वर 47-48 कोठी ठिया हेबा भाई परमेश्वर डाकी जंदी आपण
ମଶାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାହା ନେଇ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ସେ ଧୂପ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ବେଶ ଦମ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବିପଦ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜନସମୂହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ମହାମାରୀ ବିପକ୍ଷରେ, ରୋଗ ବିପକ୍ଷରେ, ସଂକଟ ବିପକ୍ଷରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 23 ପର୍ବ 12 11 12 ପୁଣି ତାହା ଉତ୍ତାରେ ହଁ। ହୋରାରିଓ ଆଗିର ପୁତ୍ର ସମ ଏକ ସମୟରେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ କୌଣସି ମସୁରପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ଦଳବଦ୍ଧ ମସୁରପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ସମ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ ତାହା ରକ୍ଷା କଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଧନ କୁଟୁକୁଟା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖି ଆସିଛି ମୁଁ। କୁଟୁକୁଟା ନିଜରଟା ଆଡେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀଟା ଆଡେ ହାତ ପୁରିବ। ମୁଁ ତ ସିଧା ସିଧା ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଚୋର ନ ବୋଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡିବି। ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବ 9 ଲେଖା ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇବଲରେ, ତାହା ହେଉଛି ବାଇବଲରେ ଦେଖେଇ ଭ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ ପାଲଟନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଲଟନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଲଟିବି। ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତି, ମସୁରପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା କହିବି, ମସୁରପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର। ନାନା ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେବେ, ନାନା ଲୋକ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। କାଲି ସକାଳେ କଣ ହେଇପାରିନି? ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସମର୍ପଣ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମେ କେହି ଗଛ ଲଗେଇଲୁ, ଆମେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ଲୋକ। ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଚିକିରି ଖାଇବା ଲୋକ, କେନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗି ଆଖିରି ବାଡ଼ି ଲଗେଇ ଖାଇବା ଲୋକ। କିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେହି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି। କରିବା କଥା ନା, ଏଇଠି ହାଲେଲୁୟା କରିବା କଥା ନା, ଜୟ କରିବା କଥା ନା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମଣ୍ଡଳୀ କଣ, ଏରିଆ କଣ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେବେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, ଯେବେ ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଭ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ତରିବା ନାହିଁ, ଏଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ, ଚାହା ଦେବ ନାହିଁ, ଆତିଥ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତିଥ୍ୟ କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 1 ପର୍ବର 8ରୁ 11। ସାବଧାନୀ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବଡ କାମ ହଉ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ବଡ କାମ ହଉ। ନିଜର ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କଥା ଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ସପକ୍ଷରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ବାକ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଡ ଲୋକ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରିବାର କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 134 ଗୀତ ସଂହିତା 1-2
जय प्रभु देखो हालेलुया हे सदा प्रभुଙ୍କ ଦାସ ସକଳ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ केवल धन्यवाद ठिया होचंदी आपण माने प्रभु का प्रशंसा करिबा प्रभु का धन्यवाद करिबा किछि काम हमर पदमर्यादार दरकार नाही परमेश्वरंकर स्तुति करिबा भाई धन्यवाद करिबा भाई प्रिय भाई बहन माने ठिया बर जेमिति हेले मते ठिया बर जेमिति हेले माने कहि सुन लुक 6:8 7 जेमिति हेले ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ହଁ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୟ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ହଁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି Voice, ଯାଇଥିଲା right, ହଁ। ତାହାକୁ କହିଲେ ଉଠ ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद जेते चढ़ जेते असुविधा हो हाथ सुखी जाई जाओ गोड़ भांगी जाई जाओ आपण गोटिया बाबू पड़िबो प्रभुଙ୍କ कोठी प्रभुଙ୍କ सम्मुखରେ प्रिय भाई बहन माने जेमिति हेले मध्य से लोक कहि नंदी प्रभु मोर हाथ सुखी जाईची मु केमिति भरा नाही उठिबी किछि कंप्लेन नाही किछि प्रभु कथा जो मान को प्रभु उठिबा ପାଇଁ कहले किछि कंप्लेन करना पक्षाघाती की कहले 38 वर्ष पर्यंत खटिया गनी केंदी मु तो सोईची हाथ हले पारने गोड़ हले पारने आपन को देखली एंती करी कि नमस्कार आज्ञा बोली किंतु कथा रे जब सिमोन कहले मु राति जाक धरी माछ धरियो में जाल पगैची किछि पाइनी किंतु तुम कथा रे तुम वाक्य रे तुम कथा रे होइला सुरुज कोटि कोटि दीप्ति माया नक्षत्र कोटि कोटि दीप्ति माया नक्षत्र सेई कथा रे प्रिय भाई बहन सेई कथा रे मते ठिया हबक पड़िबो आपण को ठिया हबक पड़िबो प्रथम सामुएल 9:27 दुई जण सहितले सत ସେମାନେ ନଗର हां ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେବା ବେଳେ ହଁ। ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ? ଏହି ଯୁବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯିବାକୁ କୁହ आंभ माने आगे जीवा को कह ତହୁ ସେ ଆଗେ ଗଲା से छोड़िबा दरकार नहीं ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୁଅ ହୁଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ धाई पड़ांतु नहीं जुवा जुवती धाई पड़ांतु नहीं भाई भणी पुओ छाओ ठिया हेबा दरकार बाइबल लिखा अछि आंभे सेमानन को ठिया हुओ बोली कहिले हैं केही पुनो केही पछको अनंति नहीं दाओ जल्दी प्रभु ठिया हुआ मैं तुमको कही कथा कहबी बोली कहछि प्रिय भाई बहन आसंदो केम्पा हेउ हाथ सुखी जाई थाउ जहा भी हो छोटा हेउ ठिया हबा को प्रभु राज्य निमंते ठिया हबा पड़िबो कुदा मारिबो पड़िबो हेले लास्ट रे आमे ठिया हबार जरूरी जे दानिएल 12:13 जय सर्वशक्तिमान ମାତ୍ର ଶେଷକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ शेष काल पर्यंत ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥରେ ଗମନ କର पथर गमन करिबार केंद्र କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ ଓ କାଳର ଶେଷରେ ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଠିଆ ହେବ प्रिय भाई बहन माने एई सबुरे जो माने ठिया हेबे परमेश्वरଙ୍କ सपक्षरे ठिया हेबे न्याय रे ठिया हेबे से माने अधिकार रे मध्य आसंतु प्रभु को दिन समित तांको अधिकार रे ठिया हेबो पर्यंत शेष काल पर्यंत अपना पथरे आह्वानर पथरे मनोनयनर पथरे गमन करी तांको लक्ष्य करी तांको निकटवर्ती आहुरी आहुरी अधिक हो गोटे प्रकार गोटे पद गीत गान करिबा बुझी आखि जबे मु तुम देखा पाए जय प्रभु टिके खोल के दियंत मते कहिरे मते खोल पारिबेनी जल्दी हालेलुया हालेलुया बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए बोलते जाओ प्रभु थार मते पाजुना तुझी आखि देवे तुम देखा पाए
জয় জয় তালি মারো ইয়ার সাথে পুরো তালি মারো Hallelujah, 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 hallelujah.